imaginary line. Linya alba tawag doon sa gitna ng abs natin. Tapos may ganyan din. So, ang tawag dyan ay tendinous intersection. Maraming name daw yun sabi ni Nicolette. Basta may tendinous intersection pag ganyan. Meron din dito, semi-lunaris. Lateral. Semi-lunar. Semilunaris. Semi-lunaris. So, check nyo na lang baka hindi ko rin kasi sure. Ito yan, ano yan? Umbilicus. So, yun. Tapos, pagkataas na yan, next, muscles. So, yung muscles, ito, yan. Kita nyo naman yung fiber, pag ano, External oblique. mayabang, external oblique yan. Tapos, ayan, pabalik naman. Internal oblique. Introvert, internal oblique. Ayan. Tapos, pagka nakita, ayan, pag gano'n naman siya, transversus abdominis. Pagka straight na pag ganyan, ito, yan. Rectus abdominis. Tapos, yan, ito, yan yung mga ganyan. Ano daw yan? Anterior rectal sheath. Ang anterior rectal sheath, ano daw? Gawa daw yun sa aponeurosis ng external oblique, saka yung upper part daw nung internal oblique. Kasi yung internal oblique dalawa, may isang upper, saka isang lower. So, bale ganyan daw siya, ganyan. So, etong dalawa, aponeurosis to ng external oblique, saka yung upper part ng internal oblique. Ito yung rectus abdominis to. Siya yung nagdi-divide sa etong dalawa sa baba, ayan yung posterior rectal sheath. So, dalawa yun. Merong internal, yung lower part ng aponeurosis ng internal oblique, saka yung transversus abdominis. So, dalawa. Ayan siya. Ito yung rectus abdominis. So, ganun yun. Ano ba? Dito yung pyramidalis. Ito ata saan ba? Ito na ba yun? Ito na yun. Ito. Pyramidalis. Ito? Ito. Yeah. Dalawa yan So, isa ata dito magkaganon sila. Triangle siya. Pa-triangle siya. Parang pyramid na ganyan. Insertion niya sa linya alba. Ayan. Tapos, sabi, yan. Ay, ito. Spermatic cord. Ayan. Spermatic cord. Tapos, kung meron kayong nakitang, ito kasi spermatic cord, meron daw nakabalot sa kanya. Tawag daw dun sa kabalot, cremaster daw. Cremaster muscle. Cremaster muscle, spermatic cord. Tapos, ano pa ba? Ano pa ba dito sa harap? So, ito, yung dilaw. Ano yan? Camper's fascia. Ito, itong manipis, carpus yan. Tapos, pagkatapos nun, anterior rectal sheath na. Tapos, rectus abdominis. Tapos, posterior rectal sheath. Tapos, transversalis fascia na. Tapos, ganito. Yun. Okay, so tapos na tayo dito sa lahat sa harap. Transversalis fascia bago mag-peritoneum. Yan. Okay. Tapos, dito daw, from the umbilicus, saan ba yun? Dito ata meron daw median, median gitna median umbilical ligament daw Tama ba? Median umbilical. Median umbilical, pero hindi ito pag ganyan. Medial umbilical, tapos yung may mga vessels daw, yun daw yung lateral. Tapos yung vessels daw na yun, baka inferior epigastric daw. Pero hindi pa sure, check nyo na lang. Papunta sa gitna. Tsaka yung nga pala, pagka meron daw kunwari pinin na vessel na papunta dito sa taas, isa sa baba, superior epigastric, inferior epigastric. Pag tinanong kung saan galing, superior epigastric galing kay internal thoracic or internal mammary artery. Dito galing siya external iliac artery. Okay. Next. Yung arcuate line. Yung arcuate line pala, saan ba yun? Dito? Sa pag lumipis na yun. Yan. Pagka lumipis na daw yung posterior rectal sheath, ano na lang, magiging transversalis fascia na lang daw. Wala na daw yung... Wala na posterior. Wala na si posterior, bale transversalis fascia na lang ang matitira. Itong dalawa, di ba kanina ganun? Lahat daw nasa anterior rectal. Tapos nasa gitna ni Ito ata. Siya ba to? Ito. Kasi after ni rectus abdominis, si posterior bale anterior, rectus, posterior. Sandwich nila yung rectus abdominis. May sandwich yun. Hindi ko maalala. Yun. Ayan. Tapos, ano pa ba? Ayan, yun lang yun nandito. Tapos yung muscles, okay na, no? Next, dito naman.
Taas mo. So ito, liver.